अस्य श्रीदुर्गा पञ्जरस्तोत्रस्य सूर्यऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः छाया देवता। श्रीदुर्गा पञ्जरस्तोत्रपाठे विनियोगः ध्यानम्। ॐ हेममयप्रख्यामिन्दुखण्डात्त मौलिं शङ्खाभीष्टाभीतिहस्तां त्रिनेत्रां हेमाब्जस्थां पीनवस्त्रां प्रसन्नां देवीं दुर्गां दिव्यरूपां नमामि। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। मार्कण्डेय उवाच दुर्गे दुर्गप्रदेशेषु दुर्वाररिपुमर्दिनि मर्दयित्री रिपुश्रीणां रक्षां कुरु नमोऽस्तु ते। पथि देवालये दुर्गे अरण्ये पर्वते जले सर्वत्रोपगते दुर्गे दुर्गे रक्ष नमोऽस्तु ते। दुःस्वप्ने दर्शने घोरे घोरे निष्पन्नबन्धने महोत्पाते च नरके दुर्गे रक्ष नमोऽस्तु ते। व्याघ्रो रगवराहानि निर्हादिजनसङ्कटे ब्रह्मा विष्णुस्तु ते दुर्गे दुर्गे रक्ष नमोऽस्तु ते। खेचरा मातरः सर्वं भूचरा चातिरोहिताः ये त्वां समाश्रिता स्त्वं दुर्गे रक्ष नमोऽस्तु ते। कंसासुरपुरे घोरे कृष्णरक्षणकारिणि रक्ष रक्ष सदा दुर्गे दुर्गे रक्ष नमोऽस्तु ते। अनिरुद्धस्य रुद्धस्य दुर्गे बाणपुरे पुरा वरदे त्वं महाघोरे दुर्गे रक्ष नमोऽस्तु ते। देवद्वारे नदीतीरे राजद्वारा च सङ्कटे पर्वतारोहणे दुर्गे दुर्गे रक्ष नमोऽस्तु ते। दुर्गा पञ्जरमेतत्तु दुर्गा सारसमाहितं पठनस्थारयेद्दुर्गा नात्र कार्या विचारणा। रुद्रबाला महादेवी क्षमा च परमेश्वरी अनन्ता विजया नित्या मातस्त्वमपराजिता। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवी महात्म्ये रुद्रयामले देव्याः పంజరస్తోత్రం। ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో రోజు 11 సార్లు చదవాలి. శ్రీమాత్రే నమః.